মিয়া 5th অক্টোবর চিনি সালসানি চিনি পার্টিनि स्टेट कमिटि मिटिं थांखा ओ स्टेट कमिटि मिटिंआव थांनाय तालमैनि त्रिपुरा राज्योनि जे पलिटिकल इकोनॉमिकल ल एंड अर्डर सोशल बेबाक डेवलपमेंट तुई जों रिव्यू खालामो और नुकजाखा जे इ बीजेपी हाफांनि जे स्टेट गवर्नमेंट बरकनि जे रिलैक्टेंसी बागुस चिनी स्टेट जे यूथ रक सामुमानिया कामियो सामुंक्रुई एडिसिनी मानथाई आबनो बरक एडिसिनो रहरिया ताई इजे रात कलाइमानी अर्थात अभाबमानी आबनि बागै जे चिनी जरा आबरक सिक्ला सिक्ली यांग जनरेशन बिसिङाव जे फ्रास्ट्रेशन बिसिं तुई जे ड्राग जे नेशा खाइनानी अब आसुक खाइ बारिखा जे ताबो जे सुसाइड खाइमानी ताई शिকক बांको गंमानी लूट उंगमानी बारिखा ब्रिरंगनि उपरे एट्रोसिटीज बारिखा itu गवर्नमेंट बा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट नि आबनो थांनानि बागै ताई स्टेट गवर्नमेंट एज ए होल आबनो चेक खाइनो बेखौ व्यवस्था करि ओ जागाव जों बेलाइखे वनावा सिंसा खाय आबनो जों सलाइखा बा इ साबलाइखा जे एडीसी ओ तबक त्रिपुरा मथारक बरक और अब पावर तो एडमिशन बरंगनि एडीसी लुकुरंगनो बरंगनो याफार को जागा जे बरक शुद्ध एडीसी नो काम खाय चालम नाइया बरक त्रिपुरा सरंगे हाम करनि बागै बरक जबा खलाइखा एवं शुद्ध एडीसी नि हापां सिमिया बरक जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ताइबो एम्पावरमेंट तो बनाई बरंगनि ककबाय जे हिस्टोरिकल इनजास्टिस आबनो बरक मिटिगेट खाइनाय ओंनि ग्रेटर त्रिपुरा सान किन्तु चिनि कगंखा किनि एडीसीओ गवर्नमेंट एडीसी नि मानथायनो रहरिया सुंबो दाबि खालायो चिनि एडीसीओ चिनि कोनो बरक क्रुइ सुं खायो एडीसी नि मानथाय रिदि इजे ओएनजीसी त्रिपुराव जे गैस एक्सट्रैक्ट खाइमानी आबनि रेवेन्यू एडीसी मानथाय कक गोबांखौ ताई एग्रीकल्चर नि टैक्स मानथाय कक ताइबो साप्लेन नि रां आबो एडीसी नि यागो थांनानि कक एडीसी शुद्ध खुमलुंबे एडीसी सालममानिया एडीसी सालममानि खाय विलेज कमिटी आबनि चंगमरनार नाम अब जरा नि लगे लगे खाइनान नांगौ तिनि 2.5 years संखा खाइजा गया ओंगै एडीसीओ होल स्टेट तिनि अमते अराय पराय दङ किन्तु एडीसी सिङाव जे पभार्टी अर्थात अभाब अनटन शिকক बांকক अल एंड अर्डर सिचुएशन ताइबो साइया अंको ओंगो आबनि बागै बेबाक एडीसी बरंनो दाइयां अकंग साइया किन्तु Tripura Motha being in the administration there. Tripura Motha Thangnai Chongmari ADC Assembly election borongni vote share 19 point something umphano. So left tai Congress so by 37%. Kintu je chini MLA matra age 11 point tabok 10 borok 13 mani bagoi राजधानी रगुइनो त्रिपुरा मथा तिनी अपोजिशन पार्टी किन्तु अपोजिशन पार्टी हिसाबे गवर्नमेंट निजे इ एनआरकी लुकुरंग निजे तिनी आमसक खाया सुगियां मानी वेयर इज त्रिपुरा मथा बरो बरो कदिन परे परे खायनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को
दिल्ली थांनाय फैनाय आलोचना खायनाय तो आमती खायै इ त्रिपुरा हास्टेनि बा त्रिपुरा सारंनि तामंनि दं काजे आबनोबो सुनसलायखा जे ना आमती खायनो जे थांनाय चंमारे जेमन त्रिपुरा मथानि बागै 40% भोट मानैबो तिनि बीजेपी गभर्नमेंट और तिनि बीजेपी त्रिपुरानि लुकुरंनि बागै किच्छु सामं तांगैबो बनो त्रिपुरा मथा कक थाइसाखौनो साराखैया अब बाहायतोई जे रिलेशन त्रिपुरा जुदि लुकुरा आबनो काहाम खाय नायकेनि खाय नंथुन being a responsible political party Tripura Motha is answerable to that hayakai democracy tai development but as a whole ADC tai state ni je thinang abo taibo sayam nai o jaga Bharatiya Janata Party borok anti poor anti tribal anti minority borok taibo Tripura joni borongni ba Tripura jono taibo borok dhongso khainai kaje o kogno sini party hoite sum sanam nai sir boma BJP ni B team ni sajangmani amo pranya ta social media awai to amno tuitang sana na abo to khadi ang B team hin khai nung B team hin khai hinjagia samung baino Sabu B team, Sabu A team, awo khayo. Ang taising Saka, apro jokon general anik bokti uprubo. Odin suka Mohan Bhagavat, RSS ni chief, Bijaya Dashami ba Dasharani salo since 1925 kaisa bo lecture diyo. Je shor songo porichalotong nai. Abono BJP follow khayo. যে বিজয়া দশমী নি যে আরএসএস নি চিফ নি যে বক্তৃতা আবো যেমন রাষ্ট্রপতি রিও যেমন ভারত হাস্তেনি সরকার পুইলা বেরেন যে পুইলা এই বিশিনি পুইলা যে পার্লামেন্ট চাংখ্রো যে বক্তৃতা খাইরি মানে আবো বা আরএসএস নি বাগ বিজেপি নি বাগ আমতিনো তামু শাখা মোহন ভাগবত তাই गुबुन कोनो पार्टी कक साइया एकमात्र शाखा मार्क्सिस्ट जे सिनी देशनि हामक्रेनि बागै लुकुरंनि काहाम सामं तांनि बागै जे कासलनाय बा बिनि बागै जे अबस्ट्राक्शन खायनाय साबो कालचाराल मार्क्सिस्ट ओक ओंखाय अरो सजाक दङ ओंखाय बीजेपी नि एक नम्बर शत्रु साबना खाका बरो CPM কিন্তু CPM তো তিনি মাত্র খরকথাম এমপি সুং তো এই কেরালা বাদে তাই কোনো গভর্নমেন্ট তিনি কোনো জায়গা তিনি আবো করি ত্রিপুরা অবশ্যই তাবো রিকগনাইজড অপোজিশন পার্টি কাজে এ না বি না সি আবো সামংবাইনো সাজাবো কাজে তিনি যদি কেব আং আনি কক সাইয়া আং আও কখনো সাইয়া তিনি Tripura Motha BJP ni A team na B team na C team na no team that have to prove by Tripura Motha itself by their action. Ebong o kongno ang sautini tini ADC no rang rohoriya ADC no vote khaiya tini law and order total mane deteriorate khlaika ST SC যে কোনো জব অঙ্কাঙ্ক্ষায় 31% এসটি মানার নাম তিনি এসটি রিক্রুট গিয়া এই যে জেআরবিটি ট্যাট অথচ তিনি তাবো মানে ডজন তিনি পিএইচডি খাইজাকতম এমফিল খাইজাকতম বড় ত্রিপুরা মথা বড় চবা ওদিন পরে ফোন খাইখাইন দিল্লি থাংলাইখায় তামতো খাতিনি বাগ সিনি বাগ কাজে নংনো ঠিক খালাদি নং তামতি আবো কেবো সারান নাঙ্গিয়া আবো নকো থ্যাংক ইউ